se ebe wie yi ye ohwe obo shebre ne enkrabia no onu ano behwe se ebe si yi na de shebre ne enkrabia wi no ye friend onyankopon na obehwe se ebe si yi enye de oto kraman no na oye kraman wura na emom ne a o ma kraman aduani dida no ono na oye kraman ewura na ye de anafo ena epredabre Jonathan eni David shiae omo do ne ho eti bra David ekodi Saul fie no se do Saul bufu a na opese oto agyan ede wo David eti ma David ka kire Jonathan se o papa pese okume ena Jonathan ka kire David se me kra atiase na wo so kra atiase mehwe se apam boni bi a me papa be pama fa ho no meka kire enti omu ko gina nwura mu baabi na David na wonim se Jonathan don pasa o but Jonathan yi wodo kese adi ena de kire David enti omu mienu no omu be ye nanfofo enti omu ko gina nwura mu baabi na omu ko pamoye enti de Jonathan ka kire David ni se me papa fa adwumboni bia wo ho a meba be ka kire na me ba se wo tanwura mu ha na se me ba de me ka kire makwara yi ni se matu agyan ko menchen ha enti ko fa bre me se wo te sa na chese asomdwe wo fie na se wo te se me ka kire makwara ni se matu agyan ko do ho a enti ko fa bra na chese asomdwe ni fie enti sa bre no na wo ko kromu asomdwe so enti David wi Jonathan wi e na Saul nso wi e enti David ebe tra Israel akonwa so ebe ye ohin kese pa na wo kan oni Jonathan apam no na wo bi sase obi aka e wo Saul fie ha na Jonathan ti mefa nyankopon adoye enye no ena Ziba se Jonathan na ewo baba akon na so wakodi akura bi a eho ye akwawe so na ye frɛ ho Lodiba kire akwawe so ena David se kofa ne breme eti bra wo kofa Mefibose ede ne baaye no Mefibose bedru David enim pe na obutu fom osi miura ena David ka kire ne se nsuro na waja Jonathan ti meye wadoye enti David e ka kire Ziba se eniema eye Saul ni Jonathan dia no medini nyina ebema Mefibose enti monko do mfuo ene sase ho na monfa aduane ana ababiara mu benya no ho no aye aduane emre Mefibose na o ka kire Mefibose ubedidi wo me pronso dada esase David na won pese obebu oni Jonathan apamre so esase Jonathan odo David na David nso do no eti apam na omokoye no na eyapam emu edin se obi ye papa mawa de bia babia obegina no bonidin ne da nase e ma wa wie mfiri da esase onipa ye ade a osayeyi eti Jonathan ema Mefibose tra ni table ho edidi wo high table ni so dada na wo show Mefibose mercy wa ma na wie mfiri oni na ja Jonathan eni apam no da na wankai se Saul eye ni boni bia eti wodi bi beye Mefibose na osenkafo enwoman ti ba kono o se awon to aso beko na awon to aso beba na asase a yetisu ide entwam da eti God will open a new chapter for you enti no kware die enye ba ko peon no kware nye ba ko na no kware te se awia
enti se obi ye wadoya osuso bonidida ne danase na don't forget to subscribe my channel and share my videos for me. Thank you.